जय जगन्नाथ मोर समस्त सब्सक्राइबर भाई और भौणी मान तो आपण मैंने तो कालीर वीडियो निश्चित भाव में देखी आउ निश्चित भाव में कमेंट भी आसी जी मु देखिली 70% बहुत भल कमेंट ही आसी कहीं गोटे नारी को गोटे नारी ही सपोर्ट करवा निहाती दरकार आउ एमती सिचुएशन रे गोटे झील बाप घर को न जाइकी आउ कौड़ी जीव जदि बाप घर लोक एमती ता सहित व्यवहार करेंगे तापेक्षा निज गोटे निजे छिड़ा हवाटा उचित। आउ गोटे कथा मुझे घरे जितेबाला थी से गोटे कथा मन थी आपणकर प्रज्ञा भौणी जड़े मत कमेंट देती सेटा मु नहीं आसबि स्क्रीन ले कि से भाई मु तार ना धरिया को चाहूनी कुआडे मु ता सांग पाखरे ता सांग सहित मोर कुआडे अफेयर थिला आउ ता सांग पाखरु मु कुआडे टंका आनी खाइछि तो को सांगटा मते देइथिला टंका आउ को क्लोज फ्रेंड सीए टिके दया करिकी प्रज्ञा भौणी सेटा प्रमाण देइहंते जदि मु बहुत खुशी हुअंती हैला। आउ जो सांग कथा कहउचंदी मु गोटे सत्य कथा खोलिकी कहि दउची सी सांग है घरे रोला जो समय कि मु रोली से समय माने कहले भी आपण मैंने विश्वास भी करेंगे नहीं एते छोट प्रकृति गोटे पिला 5,000 टंका से समय घर भड़ा से दौला जाजपुर रोड उपर 5,000 मंथली को मंथली मु निजे जानी सी पेमेंट करे तो पेमेंट करने पर आम तो कम से कम से पिलार टिके भल मंद केयर नबा ना ताकू टिके खाइबा को तो भलरे मुठाए दबा तो सेतिकी भी नुह जदि मु मिछ कहूची से पिलार मन जानी एपटे से को वीडियो हो नथिला तो एपटे सारंकर आसीबो अंडा सिजा आउ कदली सेऊ डाइटिंग रे रहिबे सब खाइबे जिम जिबे सब करिवे किंतु ता पई किछि नथिबो से गोटे पिला कौन खाए मु जदि भूल कहूथी ताल मते कहिबे तो तार मु केयर नेली गोटे बड़ भौणी हिसाब से सी मते गोटे दीदी बोली डाके ता निज भौणी बोली मते भाबे जेहेतु गोटे सांगर भौणी ताकू नहीं कि मते कहिले हैला तो सी आसीबो ड्यूटी रु खाली उपासे सोइबो 2टा बेल को उठिबो खाइबो एटा कोन ठीक कथा कि मु सेथिबई से ड्यूटी आसले मु सांग सांग इपि टिके बनै देकी ताकू देई दिए देह भल नाही काड़ा फाड़ा टिके बनै की देई दिए तो केयर नबाटा गोटे घरे आम समस्ते मिसिकी जेहेतु रोचंती जनकर केयर नबाटा एते खराब तो ताकू नहीं आलोचना कले हो ठीक अच्छी कुह ओपर वाला अच्छी ओपर वाला देखुची सबू ओपर वाला ऊपर छाड़ी दउची आउ मु अधिका उतारिया को चाहूनी तो तथापि मु गोटे पद कहूची कि से पिला को बहुत माने से समय मु निजे आखिरे देखी से लुचि लुचि कांदे कहब कि आठी मोर माँ नहांती मो माँ नहांती बोली आज मु एमती हैरान होउची कि कौन माने एमती शेयर करे हैला बहुत किछि कथा हेइची आउ सेगुड़ा सब कथा भी मु कहि परिबिनी गोटे कथा मु आपण मानन कहूची भद्र मुखा भितरे ना बहुत किछि जिंस लुचि कि थाए आ जो माने कहउचंदी से माननको मु बेजित करूची मु बेजित करूनी अरे गोटे बापार संपत्ति खाइले पुणी अन्य गोटे बापार भी संपत्ति खाइले मुझे खोली कि आज कहूची जदियो से संपत्ति खाइले से बुढ़ी लोक को जो भली भावे हिनस्ता करिसंती जो भली भावे हैरान करिसंती धर्म केबे भी सहिबनी धर्म केबे भी सहिबनी हैला निश्चित भावरे तार बदला भगवान नेबे आउ ये जो टंकार पावर देखो नांदी टंकाटा आज अच्छी काली की नथिबो गोटे घा को टंका नथिबो हैला आज समय भल पड़िछि काली हुए तो समय खराब पड़ पारे समस्तंकर समय समान न थाए तो आज मोर समयटा खराब पड़थी काली मोर समय भल पड़िबो ऑलरेडी सत कहबाकू गले धीरे 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 मोर समय भल हे आसुची गोटे कथा देखंतु एक्चुअली ये जो फेसबुक आउ यूट्यूब प्लेटफॉर्मटा मोर
ଗତିପଥଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ଆସୁଛି ମୋର ଘର ଭଡ଼ା, ମୋର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋର ପିଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ମୋର ସେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛି। ହେଲା, ତ ସେଇ କାପାସିଟିଟା ମୋତେ କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ମହାନ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲି, ମହାନ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଯିବ ତାଙ୍କର ଘରକୁ, ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମୁଠାଏ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ମିଳିବନି କହିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ମାପି ଚୁପିକିନା ପକେଇଥିବେ, ଆମେ ଏତିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଏତିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ, ଖାସ୍ କରି ମୋ କଥା କହୁଛି, କଟକ ସହର ଉପରେ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, କଟକ ସହର ଉପରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ମୋ ଘରକୁ 2 ଜଣ ଅତିଥି କିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଶି ଆସିଲେ, ମୋର ସେଇ ଖାଇବାରୁ ବି ହେଇକି ପଳିବ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଇଟା ମଣିଷର ନୁହଁ। ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହି ନ ପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଚ କରିକି ଦୁନିଆ କଥା ଏବେ ଆଉଟସାଇଡ଼ରେ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ହାତ କରିକି କହିବାକୁ ପଛେଇଲେନି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକାଟା କିଛି କହିବିନି। ସିଏ ଫୋନ୍ ନେଇକି କମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଉସ୍କେଇକି କମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର କହିବ। ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେଭଳି ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାଆନ୍ତୁ ଦିଦି, ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଭଳି ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ତୁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ପକାଉଛୁ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପକାଉନି, ଯେଉଁଟା କି ନିରାଟ ସତ କଥା, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁଟା ବିତିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି କି ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋର କ'ଣ ଆଫାୟାର ଥିଲା, ଦୟାକରିକି ତାର ପ୍ରମାଣଟା ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭଉଣୀ, ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଟା ଦେବେ। ସେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଟିକେ ମୋତେ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଚ କହିକିରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଚାହୁଁନି। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ବାଟରେ ରହିବି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ କି କାଲି ନୁହଁ, ମୁଁ କେବେ କାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଲୋଭ କରିନି କି କରୁନି। ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଭଗବାନ କାଳିଆ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରେ କାଳିଆ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ତତେ ହିଁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଏତିକି କରେ, ଯେମିତି ଏତେ ଧନ ଦେନି ଯେମିତି ମୋର ଗର୍ବ ହେବ। ଯେତିକି ଦେଉଛୁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସେପଟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ସେଇଟା କେବଳ ସେ କାଳିଆ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ ଆଖିର ଲୁହ ନା ମିଛ ନୁହଁ, ସତ। ଆଉ ସେ ଆଖିର ଲୁହର ବହୁତ ହିଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି। ହେଲା, ଏମିତିକି ତାପରିକା ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁଅ ସହିତ କି କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ ମିଶିନି। ହେଲା, ସିଏ ତ ହେଲେ ମିଶିଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ। କି ମୋର ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନଥିଲା, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବାପା ମା' ଠିକ୍ କରିକି ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇଥିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ କରି
ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଲାଇଫ୍ ତମେ ଦେଖ, ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଆଉ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ମୋର ସମସ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।